हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मन समस्त मो तरफ नमस्कार। तो आज हूँ गुरुवार बहुत दिन है भावुली लंग वीडियो बनैबी कि परिस्थिति जोड़ाक माने भल लगन कि वीडियो बनैया कि बहुत दिन भावुली लंग वीडियो बनैबी। तो ये रोसईबास सारिकी मुझे आसली आज जेहेतु गुरुवार तो सादा सीधा टी भात डाली आ पनीर तरकारी बनई शाग भजा आम भाउजर मोर खाइबू रुटी आज जेहेतु गुरुवार। तो एमती रोसईबास सारिकी घर द्वार ओलैकी पलि आसी बाबा आसुच्चंदी बाबांकर ड्यूटी पड़ी मंदिर रे जेहेतु मंदिर चारिद्वार पूरा खोली जाइए तो तांको ड्यूटी पड़ी तो से खाई दुईटारे जीवे राति 10टा हो फेरला बेलू माने एबे मझे बहुत खराब सिचुएसन भी चलुला जोड़ाक मैंने आपण मैंने सोशल मीडिया रे जानी थे शुणी थे आमर श्रीक्षेत्र गौरी दिन जो बाण फुटिकी बहुत जन चली जाइए एबे भी बहुत बहुत जन जो मैंने आम जानू कि जन को तो से गोटे पर गोटे संख्या बढ़ी चली मृत्यु संख्या तो से भाईंकर दुई जन भल सांग नुहे तो सान भाई आपण मैंने ब्लॉग रे आगु देखी थे से मैंने हठात एमती चली बोली आम भी विश्वास करूँ माने भल भी लगुनि आज जाए आम भूली पार्नु केबे भी भूली पारूनी कारण से मैंने बहुत भल पिला दी जन थे भगवान केते बड़ दुख तांको दे देइछन्ते माने घरे पूरा 4 जन एकाल के बाप झील होगी पढ़े भल लगुनि जमा किसी भी आउ एते भल पिला से माने थिले बहुत कम बयस माने जन को तो एबे 32 होता आउ जने तांकोटू जने वर्षे माने गोटे वर्ष बड़ तांकोटू बड़ भाई जे से माने तांको घर लोक तो एते बहुत भल मैंने आपड़ कहले विश्वास करेंगे आम सहित बहुत मिशिचु जावा आसिया भोजी भात देखा साक्षात हुए माने एबे भी इच्छा होनी सेपटे जीवाई भी मन होनी आउ जिते गले से शोरूम गुड़ाक भी बंद थी ताकू देखिले मन पड़ जाऊँच भाई तो राति प्राय टाइम माने जो एनगेज रोचे ऑफिस जाऊँ दुकान जाऊँ आसला जो मैंने जो शोवा टाइम होती से बहुत मन पड़ुन बहुत कांदुचंदी भी मिले अरे कौन करवा आम आम हाथ तो किसी ना ना भगवान हेल्ले कि माने एमती हाथ गोड़ खंडिया होके भी बसी था कि भगवान तांको एमती एत शीघ्र कहीं नहीं गले बहुत खराब लगुच से कथा भाविला बेलू मैंने गला फेब्रुआरी से समस्ते मिसिकी गैंगटक भी जाइए भाई सागर बहुत सारा वीडियो बहुत सारा फोटोज मैंने जो देखिले जिनस मैंने एत भल लोक भगवान कहीं एमती कले माने केबे एमती हबार मु तो जानी हाँ मुझे जानी हाँ भौरी रे प्राय लोक गोटे जोड़े लोक एमती नरेंद्र रे बुड़ी मरी जाती किंतु ए वर्ष माने एमती हम बोली आम जानी नथिलु भी एक्चुअली आम भी से जगह को जीवार थिला तो भाई समस्ते कथा ही आम जीवु बोली किंतु आम मो पुअर मोर बाहर बेलू एक्चुअली ताको कुकुर हठात कामुड़ी देला ना आम भी जाई से जगह को हुए तो आज था कि न था से कथा भगवान को माने भगवान को ही जना केमती कौन है मुझे जानी आम जस्ट बाहर की ठिया बाहर कुकुर हठात आसला कामुड़ी देला तो आम सैड कौन जो हस्पिटाल नहीं गलु हस्पिटाल नहीं जाकि वैक्सीन देकी आसला बेलू फर्स्ट दिन तो टीटी दियंती वैक्सीन कहूँ सॉरी तो आसला बेलू भाई मते फोन कले कल बोल कि मुझे कौन है कहीं कांदुच आउ से भी कांदुच मुझे कथा किसी बुझीपानी बोले कहीं कांदुच कौन है ना एमती एमती भल लगुनि कि से देह बहुत सीरीयस हो जाए आम बबुलू गागुड़ी को लेकिन हस्पिटाल आम हस्पिटाल अच्छु से मैंने पूरा पूरी जली जाइए छुआ दीटा झील दीटा भी बहुत जोर पूरा इंजरी होती मुझे जमा भी विश्वास कलेनी आपर हट से वीडियो कॉल करते कि मुझे चिन्ह पार्नी माने एत जोर से माने एत जोर पड़ जाइए आप देखिले विश्वास करें सोशल मीडिया बहुत सारा फोटोज भी देखी थे वीडियो देखी थे एत शीघ्र लोक गुड़ाक एमती चलीजे भाई समस्ते सब हाईटेक पड़े तो सेठी जाकि ट्रिटमेंट है बुधवार दिन तो घटना है गुरुवार छाड़ी शुक्रवार दिन बहुत खराब न्यूज आमको मिलला तो भाई शुक्रवार मुझे रोसई करूली खाइबा तो एमती किसी भल लगुन जेहतु आम शुक्रवार सारा सीधा तो कौन टे रोसई करा करूली भाई कहले मुझे मुझे कड़े ना मुझे भुवनेश्वर जाऊँगी मुझे कौन पाई ना आते मत न्यूज़टा देले बबुल आ नहांती मु माने विश्वास भी कर पारे माँ एत बड़ जिनसटे कहीं कलु कहीं माने एमती दंड देलु भल लगलानी तापर भाई सेठी पलई से जीवार किसी समय पर माने झीआरी जी है आम गागुड़ी झील तांकर डेथ न्यूज शुणा पड़ा
ମାନେ ଏତେ ଇଏ ଲାଗିଲା ଦାଦା ଝିଆରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ମାନେ ବରଂ ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ଏମିତି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ତ ଭୁଲି ପାରୁନୁ, କେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଏମିତିକା ହେଇକି ଗଲା ସେଇଦିନ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇକି ଘର ପରିସ୍ଥିତି ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ଯେଉଁ କହିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ସେଠିକାର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ବି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ସେଠି କାବା ହେଇଗଲି ପୁରା, କ'ଣ କହିବି କାହାର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ମାଉସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ କେମିତି କାହାକୁ ବି ସମ୍ଭାଳିବ, ମୋତେ ଇଏ ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକି ସେଦିନ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଘାଗୁଡ଼ି ସିଏ ହେଲା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାହା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସିଏ ବି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବଡ଼ବାପା ଝିଆରୀ ତା ପରଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ଯେଉଁ କହିଲା ଭଳିଆ ଗଛପତ୍ର କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାର ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଲେ, କାହିଁକି ଏମିତି, ସିଏ ତ ଯିବା ଲୋକ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯାହା ହେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ହେଇକି ମନ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ, ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ସମୟର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟାକୁ ପୁଣି ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ଶୁଣିବା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନି ଆଜି ଯାଏଁ। ଆଜି ପୁରା 29 ତାରିଖ ହେଲେ ଭଉଁରୀ ହେଇକି ମାସ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି। ତ ମୋତେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ, ଭଗବାନ ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର ଗଲା ବର୍ଷ ଆମ ବାବାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରିଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଇଠି ଏବେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଯେଉଁଟାକ ଆମେ ଭାବି ବି ପାରୁନୁ, ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ନର୍ମାଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାପରେ ଯେମିତି ଯାହା କାମ ତ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଯାହା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ବସିଲା ବେଳେ କି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ସବୁବେଳେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମିସିଂ ଲୋକ, ଛନ୍ଦମାୟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେସବୁ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ଇର୍ଷା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଭଗବାନ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନେଇଗଲେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି କାହିଁକି ଆଜିର ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ହିଁ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ମାନେ ମନଟା ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବାହାରେ ବସା ଉଠା କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଜାଣିଥିଲେ। ମାନେ ଜଣଙ୍କର ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ 4-5 ଦିନ ଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ସନ୍ଦେହ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବୟସ, ସେ ଛୁଆ ବି କ'ଣ କରିଥିଲେ, କାହାର ଦୋଷ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଦୁନିଆ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଘର ଲୋକ ତ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭାଳୁଥିବେ ସେ କଥା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ସବୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଇଲେ ସେମାନେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେମାନେ ବିଜି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ, କେଉଁଠି ବଦମାସି ନାହିଁ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।